नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत प्रमोद सावंत सरकाराक 5 वर्सां जातात. ते निमतान पंदरसभर लावार्थी आनी लोकसंपर्काच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी सुरू जाल्या. काल सावन 4 दिसांचें पंचायत चलो अभियान सुरू जालें. दरेक मंत्री थारायल्ल्या प्रमाण पंचायतीक भेट दिवन सरकाराच्यो येवजण्यो लोकांमेरेन कश्यो कितें पावतात ताचो नियाळ घेतले. बायलां आपमजत गटाक निधी पुरवण, बायलां दीस तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 च्योय कार्यावळी 10 मार्च मेरेन चलतल्यो. गोंय शालांत शिक्षण मंडळाच्यो परीक्षा आयज सावन सुरू जातात. राज्यांतल्या 20 केंद्रांचेर मेळून 18 मार्च मेरेन परीक्षा चलतल्यो. एकूण 17,917 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले. तातूंत 8,550 चले आनी 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा. हातूंत कला शाखेंत 4,309, वाणिज्य शाखेंत 5,320, विज्ञान 5,883 जाल्यार वेवसायीक शाखेंत 2,475 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसा. फाटल्या शिक्षणीक वर्सा शिक्षण मंडळान 2 समूही परीक्षा घेतिल्ल्यो आनी दोनूय परीक्षांचे सरासरीचेर निकाल दिल्लो. 19,377 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली. आज देशभरात राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले. अंदूच्या विज्ञान दिसाचो विशय विकसीत भारता खातीर स्वदेशी तंत्रज्ञान, जी भारताच्या फुडाराक आकार दिवपाक घरगुती तंत्रज्ञानाचेर म्हत्वाचे भर दिता. व्हड भारतीय भौतीकशास्त्रज्ञ सर सी.व्ही. रमनाच्या प्रभावाच्या उल्लेखनीय शोधाच्या स्मरणार्थ विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विभाग नवी दिल्लीत एक कार्यावळ घडोवन हाडटले. ह्या सोदा खातीर रमण हांकां 1930 वर्सा सर्वोच्च जागतीक पुरस्कार म्हळ्यार नोबेल पुरस्कार फावो जालो. हे वेळार विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांच्या हस्तुकीं प्रदर्शनाचें उक्तावण जातलें. तातूंत विज्ञानांतल्या संशोधन आनी नवोपक्रम खातीर वेंचून काडिल्ल्या विंगड प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचो समावेश आसा. पयलेच खेप मतदान करतल्या मतदारांनी व्हडा संख्येन मतदानाक भायर सरचे म्हणून जागृती करपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या मळावेल्या लोकांक मारला. मेरा पहला वोट देश के लिए हो संदेश प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं दिला. वेंचणूक आनी मतदानाचे प्रक्रियेत चडांत चड मतदार वांटेकार जावचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मेरा पहला वोट देश के लिए हे गीत सोशल मिडियाचेर घाल्लें. पयलेच खेप मतदान करपी मतदारांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें म्हूण ही खासा मोहीम चल्ल्या. वेंचणुकेत तरणाट्याचो सार्वत्रीक आनी जागरूकतायेन सहभाग सुनिश्चित करपा खातीर सरकार आयच्यान देशभरांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यावळ घडोवन हाडटले. तरणाट्या मतदारांक मतदान करपाक सहभागी करून घेवप आनी प्रोत्साहन दिवप आनी राष्ट्राच्या व्हड हिता खातीर मतदान करपाचें म्हत्व सांगप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. ही कार्यावळ 6 मार्च मेरेन चालू उरतली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी देशांतल्या तरणाट्यांक आपलो स्वताचो आवाज आयकुचो अशें आवाहन केलां. देशांतल्या तरणाट्यांक आनी पयलेच खेपे मतदारांक व्हडा संख्येन मतदान करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आवाहनाचेर तांणी भर दिला. देशांतल्या सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांक आपल्या कॅम्पसांत युवा शक्तीक चालना दिवपा खातीर व्यापक मतदार जागृती उपक्रम राबोवपाचे निर्देश दिल्यात अशी माहिती प्रधानांनी दिली. रेंट कॅब दुचाकी आनी चारचाकी वापरपी पर्यटकां कडच्यान वाडट्या अपघातांची दखल घेवन अपघातांक आळाबंद हाडपा खातीर येरादारी खात्यान खर पावलां उबारल्यात. सगळ्या सहाय्यक येरादारी संचालकांनी वेवसायीक गाडयांचे आनी चड करून रेंट कॅब गाडयांचे स्पीड गव्हर्नर म्हळ्यार गती नियंत्रकाची तपासणी करून अहवाल दिवपाक सांगला. ह्या वेवसायीक गाडयांनी गती नियंत्रक आसात काय ना, आसात जाल्यार ते चलतात काय ना, वाहना प्रमाण निर्धारीत गती नियंत्रित करपाक ते सक्षम आसात काय ना हाची तपासणी करतले. सहाय्यक येरादारी संचालकांनी 11 मार्च मेरेन अहवाल दिवचो अशें येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. 12 मार्चाक ह्या अहवाला विशीं नियाळ बसका घेवपाची थारल्या. इतल्या मजगतीं रेंट कॅब वाहन चालकांचो गुन्यांव खर आसल्यार वाहन जप्त करून अटक करतले, परवानो कायमचो रद्द करतले अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री मोविन गुदीन हांणी दिल्या. राज्यांतल्या मार्गावेल्या 12 ब्लॅक स्पॉटांचेर वेंचणूक आचारसंहिता लागचे आदीं काम सुरू जातलें अशें मंत्री मोविन हांणी सांगलां. देहरादूनांतल्या भारतीय लश्करी महाविद्यालय RIMC ताची अधिमान्यताय आशिल्ल्या खंयच्याय शाळेंत 7वेंत शिकपी वा 7वी पास जाल्ल्या चले आनी चलयांच्या प्रवेश परीक्षे खातीर अर्ज मागयल्यात. 1 जून 2024 ही प्रवेश परीक्षा जातली. उमेदवाराचें वय 11.5 ते 13 वर्सां मजगतीं आसूंक जाय. म्हणजेच उमेदवार 2 जानेवारी 2012 ते 1 जुलय 2013 मजगतीं जल्मलो आसपाक जाय. RIMC.gov.in संकेतथळा वरवीं ऑनलायन फारीकपण करून प्रवेशा विशीं म्हायती पुस्तिका आनी आदल्यो प्रस्नपत्रिका मेळूं येता. 15 एप्रील 2024 मेरेन हे अर्ज सरकारा मेरेन पावपाक जाय अशें जाहीर कळोवणेंत म्हळां. राज्य कर्मचारी भरती आयोगान सरकारी खात्यांतल्या वेगवेगळ्या पदां खातीर आयतारा संगणकीय पद्दती म्हळ्यार CBT पद्दतीन परीक्षा घेतिल्ली. ह्या पद्दतीन उमेदवारांक तांकां मेळिल्ले मार्क पळोवपाक मेळटात. फातोड्ड्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी आसगांवां फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या 2 केंद्रांत 4 सत्रांत ही परीक्षा जाली. 24 वरांत सोमारा निकाल जाहीरूय केले. वेगवेगळ्या पदां खातीर एकूण 1,273 उमेदवारांनी अर्ज केले. तातूंतले 994 जाव परीक्षेक बशिल्ले. नोकर भरतीत पारदर्शकता हाडची म्हणून सरकारान राज्य कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करून आयोगा वरवीं नोकर भरती सुरू केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.